ମନରେ କେବେ ଯଦି ଆସିବ ରାଗ ଏମିତି ପରିବେଶକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଥରେ କରିବ ଯୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ଭାଇ ରୋଗ ତା ସହିତ ମନରୁ ହଟିଯିବ ବି ରାଗ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେଣି କୋଉଠି ଆଉ କାଉ ବି ଆସିଗଲାଣି ସାମ୍ନାରେ କଣ ଖାଇବା ନେଇକି ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖ। देखो ये बहुत सुंदर माने पार्कटा जो है गेटा एकदम मस्त लगुच ता सहित भाई टिकेट घर 5 टका दब एंट्री कर जी समय रही पूरा माने विजिट कर देखो एटा हाट एगुड़ा आम बगीचा आउ सेपटे बहुत बड़ पहाड़ हाँ कौन आसले दे दे 10 टका टिकेट आम नहीं 5-10 टंका भाई जबरदस्त पार्क गोटे जबरदस्त माने गछ भाई देख केम देखा सुंदर लगे एमती परिवेश को आसो बुलव टे मजा भाई ऑक्सीजन तो मिल फास्ट ऑक्सीजन जबरदस्त भाई एयर दरकार भाई निहाती समस्त आपटे जो पहाड़टा भाई से गोटे वाटरफॉल अच्छी वर्षा सीजन आसले पानी प्रबल प्रबल आसो माने भाई पूरा देखा पानी झर आउ से जगह बुल भल लगुच तो परिवेश केमती लगुच हे कौन हरिण ये हरिण अच्छी देख नहीं सब अच्छी चल 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 बुलिया 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 चलो 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 पड़ेगा पड़ेगा धर 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 ए मोमो मोमो हाँ कौन है कौन हाँ एटा कौन एटा कौन कि मुझे जानी एटा कौन एटा जानू जिराफ एटा जिराफ पड़े आसी जो माने कहीं जानी ना कौन से खाली कहूँ एपटे नब सेपटे नब जहाँ गज कर भाई ये जो सफा पार्क अच्छे बढ़िया मान लगे बहुत सुंदर ए गछ गुछ पूरा भरपूर से गोटे लाइक कर दिखाँ आउ फादर ब्लग्स को सब्सक्राइब कर मारू भूलु ना नहीं जी कैमरामैन हम भाई मुंड काम कर कारण एत स्पीड जाऊँगी चली चली जापर केवल मो फोटो आइब यार आइबन अरे ये क्या केम लगुच ओके ए तागू आज का माटी ताला करूँ तागू आज का पड़ी 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 कौन जीव देखल कि से हिसाब से चल कादू हो चल 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 घरे जोड़ा आम फ्रीटा ना यहाँ जोड़ा पैसा दिया आम पैसा दिया दूली से घरे जोड़ा फ्री गोटे रज दूली गीत गाई दूली हमें गाई
ରଜ ଦୋଳି ଖଟ ମଟ ରଜ ଦୋଳି ଖଟ ମଟ ମଝିର ଡୁଙ୍ଗୁଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚଟପଟ ମଟ ମଟଲ ଡୁଙ୍ଗୁଛି ଚଟପଟ ମଟ ସେତିକି ଝିଅକୁ ଲାଗିଲା ଡର ଆସୁଛି ତାକୁ ପୁଣି ଜ୍ୱର ଝିଅକୁ ଲାଗି जिराफ 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 भी है जेब्रा भी है पळि आस हाथी मारिदेब ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖିଲେ ଭାলো କର ସିଆଡ଼େ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବେଶ ନାଇଁ ସେ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଚାଲିଲା ଚାଲ ଦେଖ କେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଯିବା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଯିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ 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 ହଁ ଚାଲ 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 ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଯିବା ଆଗ ପଟେ ନାହିଁ ବାଟ ହେଇଠି ଯିବା ଚାଲୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବସିବୁ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ କୋଉଠି ଯିବା କି ହେଇଠି ଯିବା ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ଚାଲ ହଁ ଏଇଥିରେ ଏଇଠି ହଁ ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ତାର ଘା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ନାଇଁ ଘା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ସେମାନେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖି କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଜିରା ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଆଡ଼େ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ନାଇଁ ଯିବୁ ବାଘ ବାଘ ଫଟୋ ଉଠଉଛି କହୁଛି କଲର ଦଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲର ଦେଇପାରୁନୁ ହେଲା ଉଠେଇ ଦେ ହଁ ପାହାଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ବାଘ ବାହାରିବ ନିହାତି ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଶିଶୁ କଟା ୱାଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଷ ଜମି ଭାଇ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍